Sahraim Tovim, Shalom, Shalom. Mais uma vez vou ler a Tanakh, da editora Sefer, o livro de Melachim Aleph, primeiro Reis, Perik Zayin, ou seja, capítulo 7. Ve'eti beto bana Shlomo sheloshi Ezrei shana vayechal et kol beto vaiven eti beiti Ya'ar al-Levanon me'a ama orko v'hamishim ama rochbo sheloshim ama komato al arba'a ture amudei arazim ucherutoti arazim al ha'amudim וספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים 45 הטור ושקופים 3 טורים ומחזה 3 פעמים וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף ומול מחזה אל מחזה 3 פעמים ואת אולם עמודים עשה 50 אמה אורכו ו30 אמה רוחבו ואולם על פניכם ועמודים ואבים על פניכם ואולם הכיסא אשר ישפוטי שם אולם המשפטי עשה וספון בארז מהקרקע עד הקרקע וביתו אשר ישבי שם חצר ההריתי מביתי לאולם כמעשה הזה היה ובאיתי יעשה לבתי פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה כל אלה אבנים יקרותי כמידותי גזיתי מגוררותי במגירה מבאיתי ומחוץ וממסדי עד הטפחותי ומחוץ עד החצר הגדולה ומאוסדי אבנים יקרותי אבנים גדולותי אבני 10 אמותי ואבני 8 אמותי ומלמעלה אבנים יקרותי כמידותי גזיתי וארז וחצר הגדולה סביבי 3 טורים גזיתי וטור כרותותי ארזים ולחצר בית אדוני הפני ניתי ולעולם הבאיתי וישלח המלך שלמה ויקח אתי חירם מצור בן אישה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צורי חורשי נחושתי ואמלא אתי
החוכמה ואתי התבונה ואתי הדעתי לעשותי כל מלאכה בנחושתי ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו ויצר אתי שני עמודים נחושתי שמונה עזרי אמה קומתי העמודי האחדי וחוטי שתם עזרי אמה יסובי אתי העמודי השני ושתי חותרותי עשה לתתי על ראשי העמודים מוצקי נחושתי חמשי אמותי קומתי הכותרתי האחתי וחמשי אמותי קומתי הכותרתי השניתי סבכים מעשה סבכה גדלים מעשה שרשרותי לכותרותי אשר על ראשי העמודים שבעה לכותרתי האחתי ושבעה לכותרתי השניתי ויעש אתי העמודים ושני טורים סביבי על הסבכה האחתי לכסותי אתי הכותרותי אשר על ראשי הרימונים וכן עשה לכותרתי השניתי וכותרותי אשר על ראשי העמודים מעשה שושן בעולם 4 אמותי וכותרותי על שני עמודים גם ממעל מלעומתי הבטן אשר לעבר הסבכה והרימונים 200 טורים סביבי על הכותרתי השניתי ויקם אתי עמודים לעולם ההיכל ויקם אתי העמודי הימני ויקרא אתי שמו יכין ויקם אתי העמודי השמאלי ויקרא אתי שמו בועז ועל ראשי העמודים מעשה שושן ותתום מלאכתי העמודים ויעש אתי הים מוצקי 10 באמה משפתו עדי שפתו עגול סביבי וחמשי באמה קומתו וקווי 30 באמה יסובי אותו סביבי ופקעים מתחתי לספתו סביבי סובבים אותו 10 באמה מקיפים אתי הים סביבי שני טורים הפקעים יצוקים בצוקתו עומדי על 12 בקר 3 פונים 9 פונה ו3 פונים ימה ו3 פונים נגבה ו3 פונים מזרחה והים עליכם מלמעלה וכל אחוריכם ביתה
ואוביו תפה ושפתו כמעשה שפתי כוס פרח שושם 2000 באתי יחיל ויעש אתי עמי חונותי 10 נחושתי 4 באמה אורך המכונה האחתי 4 באמה רוחבה 3 באמה קומתה וזה מעשה המכונה מסגרותי לכם ומסגרותי בין השלבים ועל המסגרותי אשר בין השלבים אריותי בקר והרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחתי לאריותי ולבקר ליאותי מעשה מורדי 4 אופני נחושתי למכונה האחתי וסרני נחושתי 4 פעמותיו כתפותי לכם מתחתי לכיאור הכתפותי יצוקותי מעבר אישי ליותי ופיחו מביתי לכותרתי ומעלה באמה ופיחה עגול מעשה חן אמה והצי האמה וגם על פיחה מקלעותי ומסגרותיכם מרובעותי לא עגולותי 4 האופנים למתחתי למסגרותי וידותי האופנים במכונה וקומתי האופן האחדי אמה והצי האמה ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביכם והשוקכם והשורכם הכל מוצקי 4 כתפותי אל 4 פינותי המכונה האחתי מהמכונה כתפיה ובראשי המכונה הצי אמה קומה עגול סביבי ועל ראשי המכונה ידותיך ומסגרותיך ממנה ויפתה על הלוחותי ידותיך ועל מסגרותיך קרובים אריותי ותמורותי כמאר אישי וליאותי סביבי כזאתי עשה אתי 10 המכונותי מוצקי אחדי מידה אחתי כצבי אחדי לחנה ויעש 10 היא אורותי נחושתי 40 באתי יחיל הכיאור האחדי 4 באמה הכיאור האחדי כיאור אחדי על המכונה האחתי ל10 המכונותי ויתן אתי המכונותי 5 על כתפי הבאיתי מימין ו5 על כתפי הבאיתי
Mismolo ve'eti Hayam Natam Miketefi Abaiti Hayemaniti Kedema Mimul Negev Vayaaz Hirom eti Aki Oroti ve'eti Hayamim ve'eti Amizrakoti Vayechal Hiram La Asoti et Kol Amelacha Asher Asa Lameler Shelomo Beiti Adonai Amudim Shenaim Veguloti Ako Taroti Asher Al Roshi Amudim Shetaim Vechas Vahoti Shetaim Lichasoti Eti Shete Guloti Akotaroti Asher Al Roshi Amudim Ve'eti Aribonim Arba Meoti Lishte Asevachoti Shene Turim Rimonim Lasevacha Aechati Lechasoti Eti Shete Guloti Akotaroti Asher Al Pene Amudim Ve'eti Amechonoti Aser Ve'eti Aki Oroti Asara Al Amechonoti Ve'eti Hayam Aechadi Ve'eti Abakar Shenem Asar Tachati Hayam Ve'eti Asiroti Ve'eti Hayami Ve'eti Amizrakoti Ve'eti Kol Akelim Aele Asher Asa Hiram Lameler Shelomo Beiti Adonai Nehosheti Memorati Bechikar Ayarden Yetzakam Ameler Bema Ave Adama Ben Sukoti Oven Tisaretam Vayana Shlomo Eti Kol Akilim Merovi Meodi Lo Mehikar Miskal Anehosheti Vayaas Shlomo Eti Kol Akilim Asher Beit Adonai Eti Mizba Azaavi Ve'eti Ashulchan Asher Alavi Lechem Apanim Zaavi Ve'eti Amenoroti Hameshi Meyami Vehameshi Mismol Lifne Adevir Zahavi Sagur Ve'apera Vehaneroti Vehamel Kahim Zahavi Vehasipoti Vehamezameroti Vehamizrakoti Vehakapoti Vehamachtoti Zaavi Sagur Vehapototi Ledaltoti Abaiti Apenimi Lekodeshi Akodashim Ledalte Abaiti Lacheichal Zaavi Vatishlam Kol Amelacha Asher Asa Ameler Shelomo Beiti Adonai Vayave Shelomo Eti Kodeshe Davidi Avivi Eti Akisefi Ve'eti Azaavi Ve'eti Akilim Natan Beotseroti Beiti Adonai. Tradução. Quanto ao seu palácio, Shlomo levou 13 anos para construir e concluí-lo de todo. Ele também construiu o palácio do bosque do Líbano, com 100 cúbitos de comprimento, 50 cúbitos de largura e 30 cúbitos de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas que estavam sobre 45 colunas,
15 em cada fileira. E havia 3 fileiras de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 fileiras. E todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 fileiras. E fez um vestíbulo de colunas de 50 cúbitos de comprimento e 30 cúbitos de largura. E o vestíbulo estava defronte delas, e as colunas com uma grossa viga defronte delas. E fez o vestíbulo para o trono onde julgava, o vestíbulo do juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E no seu palácio, onde morava, havia outro pátio por dentro do vestíbulo, de obra semelhante a este. E para a filha do faraó, que Shlomo tomara por mulher, fez um palácio semelhante àquele vestíbulo. Todas estas eram de pedras valiosas, cortadas sobre medida, serradas à serra por dentro e por fora, desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. E o fundamento era de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 10 cúbitos e pedras de 8 cúbitos. E em cima havia pedras valiosas, lavradas conforme as medidas, e cedros. E o grande pátio em redor era de 3 fileiras de pedras lavradas, com a fileira de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Eterno e o vestíbulo da casa. E o rei Shlomo mandou trazer a Hiram de Tiro. Ele era filho de uma mulher viúva, cujo pai, da tribo de Naphtali, morara em Tiro e fora também artífice em cobre. E por isso ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de obras de cobre. Ele veio ter com o rei Shlomo e executou toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre, cuja altura de cada coluna era de 18 cúbitos, e cuja circunferência correspondia a uma linha de 12 cúbitos. E fez 2 capitéis de cobre fundido, para os pôr no alto das colunas. A altura de um capitel era de 5 cúbitos. E a altura do outro capitel era também de 5 cúbitos. Havia desenhos de galhos em forma de rede entrelaçados, como cadeias para os capitéis que estavam no alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. E fez as colunas, e havia 2 fileiras de romãs ao redor, por cima de uma das redes, para que estas cobrissem os capitéis que estavam no alto das colunas, e assim fez também para o outro capitel. E os capitéis que estavam no alto das colunas, nos vestíbulos, eram ornamentados de lírios, numa extensão de 4 cúbitos. Perto do bojo, próximo à rede, os capitéis que estavam em cima das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. E levantou as colunas no vestíbulo do templo, tendo levantado a coluna direita, pôs-lhe o nome de Iachim, e tendo levantado a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E no alto das colunas foi posto um trabalho fino, como de lírios. E assim terminou a obra das colunas. E fez piscina de fundição, de 10 cúbitos de uma borda à outra, perfeitamente redonda, e de 5 cúbitos de altura. A sua circunferência correspondia a uma linha de 30 cúbitos. Por baixo da sua borda havia saliências em forma de fruto oval, em número de 10 por cúbito, que rodeavam a piscina ao redor. As saliências estavam em 2 fileiras e foram fundidas na mesma fundição. Firmava-se sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. E a piscina lhes ficava por cima, e todas as partes posteriores dos seus corpos convergiam para dentro. E a sua grossura era de 1 palmo, e a sua borda fora feita como a borda de um copo, com desenhos de uma flor de lírio, e comportava 2.000 bates medidas. E fez também as 10 bases de cobre, sendo o comprimento de uma base de 4 cúbitos, a sua largura de 4 cúbitos e a sua altura de 3 cúbitos. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E entre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubim, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ganchos.
Debaixo da pia estavam estes ganchos fundidos, ao lado de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro do capitel, e de 1 cúbito por cima. E a sua boca era redonda, da obra da base, de 1,5 cúbito. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas estavam na base. E a altura de cada roda era de 1,5 cúbito, e a obra das rodas era como a obra da roda de um carro. Os seus eixos, os seus aros, as suas argolas e os seus cúbitos eram todos fundidos. E havia 4 ombros nos 4 cantos de cada base, e seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de 0,5 cúbito ao redor. E sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam dela. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas gravou querubim, leões e palmas, conforme o espaço de cada uma, e coroas ao redor. Deste modo fez as 10 bases. Todas tinham a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. E fez 10 pias de cobre, sendo que em cada pia cabiam 40 bates medidas. E cada pia era de 4 cúbitos. E uma pia estava sobre cada uma das 10 bases. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém a piscina pôs do lado direito da casa para o oriente, na direção do sul. E Hiram fez os caldeirões, as pás e as bacias. E Hiram terminou toda a obra que executou para o rei Salomão, para a casa do Eterno. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para serem penduradas debaixo das redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, a piscina, com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias, e todos estes utensílios que Hiram fez para o rei Salomão, para a casa do Eterno, eram de cobre polido. O rei os fez fundir na planície do Iarden, em terra barrenta, entre Sucote e Tisartã. E Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Salomão fez todos os utensílios que pertenciam à casa do Eterno: o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, os candelabros, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário, de ouro puro, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro, as taças, os instrumentos musicais, as bacias, as colheres e os incensários de ouro puro, e as dobradiças para as portas da casa interior, o santo dos santos, e as das portas da casa do templo de ouro. Assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Eterno. Então Salomão trouxe as coisas que seu pai David havia consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa do